Hello，大家好，欢迎参加汉语读写课，我是李老师。Halo semua, selamat datang di pelajaran bahasa Mandarin membaca menulis bersama Li 老师。今天我们学习第24课，kita belajar materi ke-24 dengan judul 你舅妈也开始用电脑了。好，请同学们跟着老师读。你舅妈也开始用电脑了。好的，我们再读一遍。你舅妈也开始用电脑了。非常好，我们接下来开始学习生词。好，请把书翻到225页。225页啊，老师说错了。225页225。老师先读，同学们跟着李老师读。舅妈，舅舅，农民，当，蔬菜，菜，正在，问路，电话，不但，而且，可不，小孩，地图，像，上，年级，大学，辛苦，下雨，雨。好的，生词读完了，接下来我们开始学习第一个生词。好，请大家看。Ya, kita mulai ya belajar kosakata. 同学们 fokus dulu supaya bisa dapat hal baru dari materi hari ini. 生词yang pertama adalah ciuma. Oke, kalau lihat judulnya di situ sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya ya. Tante atau. Nah, kita lihat silsilah keluarga di dalam tradisi atau kebudayaan Tiongkok. Dalam keluarga besar itu anggotanya pasti banyak, ada ayah, ibu, kakek, nenek, om, tante, anak, dan lain sebagainya. Nah, keunikan dari Tiongkok adalah ada sebutan khusus untuk setiap anggota keluarga, dari keluarga ayah dan dari keluarga ibu. Kita sebut dengan jiaqing chongwei. Jiaqing chongwei, sebutan atau panggilan untuk anggota keluarga. Kita lihat. Ya, di sini Lausher sudah siapkan. Ini sebetulnya bisa dibilang lirik lagu. Jadi kalau anak-anak SD yang belajar bahasa Mandarin saat belajar silsilah keluarga, anggota keluarga, itu biasanya diajari sebutannya. Nah, ada iramanya, cara bacanya supaya mudah menghafal. Nah, hari ini kita coba ya belajar supaya bisa mungkin lebih mudah menghafal dengan irama atau nada tersebut. 老师先读，同学们跟着老师读。爸爸的爸爸叫爷爷，爸爸的妈妈叫奶奶，爸爸的哥哥叫伯伯，爸爸的弟弟叫叔叔，爸爸的姐妹叫姑姑，妈妈的爸爸叫外公，妈妈的妈妈叫外婆，妈妈的兄弟叫舅舅，妈妈的姐妹叫阿姨。Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa latih lagi dengan speed yang lebih cepat. Jadi lebih seru nanti bacanya ini. Papa de papa jiao ye, papa de mama jiao nai, dan selanjutnya. Nah, kita lihat di bagian yang pertama, ini adalah anggota keluarga dari pihak ayah atau kakek, ayahnya ayah.
Ya, itu kakek ya, kakeknya kita sebut ye. Kemudian papa atau mama, nenek yaitu nai. Nah, papa itu punya saudara laki-laki dan perempuan. Untuk saudara laki-laki yang tua atau kakak laki-lakinya bisa dipanggil bobo. Sedangkan adik laki-laki dari ayah kita sebut shushu. Kalau dalam bahasa Indonesia secara umum cukup dengan om gitu ya. Tapi kalau misal mungkin ada bahasa daerah, bahasa Jawa misalnya, itu ada perbedaan antara Pak D, om, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara perempuan dari ayah, baik itu Ciece atau Mei, disingkat jadi Cieme ya, disebutnya sama, yaitu kuku. Kemudian kita lanjut beralih kepada anggota keluarga dari ibu kita, dari kakek disebut waikung, nenek disebut waifu. Nah, agak sedikit lebih sederhana, hanya ada dua macam, yaitu mama atau xiongdi, yaitu kakak laki-laki maupun adik laki-lakinya ibu, panggilannya sama, Jojo, tidak dibedakan seperti pada pihak keluarga ayah. Kemudian kakak maupun adik perempuan dari ibu kita sebut ai. Begitu. Nah, cuma kita lihat di sini shengsunya Jiu sama dengan ini ya. Jadi kalau Jojo itu adalah adik laki-laki atau kakak laki-laki dari pihak ibu. Berarti Cuma adalah istri dari Jojo. Dipanggil Cuma atau tante gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia secara umum kita bisa sebut tante. Begitu. Oke, langsung lanjutkan ya. Nongmin, petani. Ya, 一个农民 郊区的农民, petani dari pinggiran kota, dari daerah pedesaan, nongmin. Oke, contoh yang berikutnya adalah tang. Tang di sini dia berfungsi sebagai kata kerja, menjadi. Menjadi 是什么呢？对，老师，当老师。lalu 当经理，这个呢，你们认识吗？对的，他是足球教练。足球教练，当教练。这位先生是皇马足球队的足球教练。下一个，他是导游，对，当导游。同学们认识他们两个吗？他们两个是谁呢？对的，他们都是演员。我们可以说当演员，当演员。好，最后一个，当医生，当医生。Ya, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pelatih, menjadi artis, menjadi tour guide, menjadi manajer. Oke, jadi tang di sini berfungsi sebagai tong zi. 好 ，OK， 同学们，毕业以后你们想当什么呢？可能有些同学想当老师，是吧？有些同学想当演员，有没有？反正你们要好好工作，要有责任心，对吧？好，接下来我们看蔬菜。OK， 你们喜欢吃蔬菜吗？你们喜欢吃什么蔬菜？哦，蔬菜对身体很好，所以我们要多吃一点啊，要多吃一点。有一个叫蔬菜公司，蔬菜公司 perusahaan sayur ya. Mungkin tidak semua nongmin setelah panen mereka langsung bisa menjual sayurnya, tapi mungkin melalui perantara yang mendistribusikannya. Dan mungkin sekarang disebut Shucai Gongsi, mereka menjual sayur-sayur tersebut, diambil dari petani, kemudian mendistribusikannya, mengkoordinasikannya. Mungkin dikirim ke supermarket, ke pasar, dan lain sebagainya. Dan biasanya Shucai Gongsi dia punya satu fu'u, satu service, yaitu Shucai Pei Song Che, diantar pakai mobil kongsinya. Kira-kira seperti itu.
sekali. Jadi sucai gongsinya 很好. Sayur-sayurnya banyak yang fresh, kemudian bisa dijual ke supermarket, ke pasar, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita mau lihat macam-macam 蔬菜的种类. Teman-teman sudah kenal apa nama-nama sayuran? Kalau di Kowen mungkin ada 西红柿, 对吧? Apalagi sepertinya baru itu ya kalau sayur-sayuran ya, mungkin buah-buahan sudah familiar dengan 香蕉, 苹果, 草莓, 等等. Nah, hari ini Lausha tambahkan beberapa nama-nama sayuran yang bisa dihafalkan nanti. Yang pertama adalah 西兰花, brokoli. Ya, ini Lausha 很喜欢吃西兰花，很好吃。然后这个呢，茄子. Nah, kalau foto bareng-bareng itu biasanya ada yang sering bilang cheese gitu ya, ayo biar senyum. Nah, kalau di Tiongkok itu salah satunya kita bisa pakai 生词茄子. Jadi kita mau 拍照 biar senyum semua bareng-bareng, biasanya akan dihitung 1, 2, 3, 茄子. Jadi biar kelihatan senyum gitu ya saat mengucapkan 茄子. Oke, yang selanjutnya ada 大白菜. Lalu ada kangkung, 空心菜. Ada juga, ayo apa ini? 它味道怎么样? Rasanya bagaimana? 很苦, 对吧? 很苦. Kita sebut 苦瓜. Lalu yang terakhir ada 卷心菜. Dia kan bentuknya berlipat-lipat bulat gitu ya. 卷的卷. Jadi kita sebut 卷心菜. Oke, kira-kira ini adalah nama-nama sayuran yang bisa menambah pengetahuan teman-teman. 你们喜欢吃哪一个蔬菜呢？如果你们现在不喜欢吃，那么从明天开始要学习吃蔬菜， belajar buat 喜欢吃蔬菜，因为蔬菜对我们身体非常好。好，下一个我们看有两个副词, ada 2 adverb, ada 2 kata bantu yang sering kita gunakan, yaitu 正在 dan 在. Dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menandakan sesuatu kejadian sedang dalam proses atau terjadi. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya, teman-teman. Di sini ada rumusnya. 正在 atau 在 itu tambah kata kerja, 动词, kemudian ada pinyu, objek, dan bisa ditambah ne. Oke, jadi di dalam kurung itu masuknya bisa digunakan, bisa juga tidak. Kalau digunakan, kalimatnya tidak salah, tidak digunakan juga tidak salah juga, tetap benar kalimatnya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Teman-teman di rumah juga boleh ikut menirukan membaca. 你在做什么? 我在写汉字. 立波现在正在念课文，李娜他们正在看越剧《红楼梦》呢。你救吗？中文是蔬菜呢。Nah, itu tadi ada subjeknya, lalu ada 正在 atau 在, ada 动词, ada pinyu, kemudian bisa ditambahkan ne. Nah, kalau bentuk kalimat negatifnya 否定形式, bentuk kalimat negatifnya bisa kita tambahkan 没有或者没在加动词或者没有加动词. Jadi ada 3 bentuk kalimat ya. Kita lihat di sini, teman-teman juga bisa ikut baca. 他在看地图吗？没有，他在看照片。没有，他没在看地图，他在看照片。他没有看地图，他在看照片. Nah, ini pakai 没有, 没在 atau 没有 dan kata kerja. Selanjutnya ada hal yang teman-teman juga perlu ketahui, yaitu fungsinya itu bisa jadi 3, yaitu untuk 现在, menggambarkan kejadian sekarang, bisa juga 过去, kejadian dulu yang sedang berlangsung waktu itu, atau 将来, nanti di masa depan. Kita lihat contoh kalimatnya. 小云，你在写什么呢？我在写文章呢。
你现在，然后呢，过去，昨天下午他给我打电话的时候，我正在看报。Kemarin sore ketika dia menelpon saya, saat dia menelpon saya sedang membaca koran. Kemudian yang ketiga, 下星期六晚上你去找他的时候，他一定在复习语法呢。哇，星期六晚上 malam minggu atau hari Sabtu malam. Kamu kalau cari dia pasti sedang review tata bahasa, sedang belajar tata bahasa. Jadi bisa digunakan untuk 现在、过去 dan 将来。Selanjutnya, Laoshi punya contoh-contoh kalimat yang sudah sering muncul di Kowen. Teman-teman juga pasti sudah tidak asing. Kita baca bersama-sama ya dari kalimat yang pertama. 上次他来的时候，我正在南方旅行呢。第二，他正在等他的爱人呢。第三，明年的这个时候，我可能正在跟朋友们旅行。好，非常好。Kalimat pertama menandakan kejadian masa lampau, 过去。Kalimat kedua, 现在。Kemudian yang kalimat ketiga, 将来，很好。Selanjutnya, 在上课，我们在上课。A 班的同学在上课 ，P 班的同学在上课。然后呢，第二，在比赛，在访问 sedang kunjungan， 在化妆 sedang make up， 在看照片，在等舅舅，是这样。Oke, sampai di sini semua masih konsen, masih fokus ya, 同学们 jelas ya. Lalu lanjutkan lagi ya. 生词 yang berikutnya adalah 问路。我们到一个新的地方，我们还不认识路，所以我们常常会问路。Ya, kita sampai di tempat baru, kita kadang masih belum terlalu hafal, belum kenal jalannya, jadi kita sering 问路。Atau saat kita 旅行， kita pergi ke 国外 atau kita pergi ke 岛外， luar pulau, luar negeri atau ke kota lain yang kita belum pernah pergi, kita akan ada kemungkinan tanya jalan sama orang ya, 问路，怎么走，怎么去，怎么走等等。好，下一个变化，有变化，没有变化。有没有变化呢？有，变化怎么样？变化很大。Perubahan besar, perubahan kecil, ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, kalau di pergantian musim, kita biasanya mengalami 气温的变化。Ada perubahan temperatur, perubahan suhu, perubahan udara. 有变化。Kalau kita sedang ada di 冬天, kemudian mendekati masuk apa? Setelah 冬天 musim apa, 同学们？对，春天。Nah, 春天 itu kan 天气暖和，对的。Pelan-pelan dari suhunya yang minus 零下10度, lalu naik. Nah, itu ada 变化kan, ada perubahan dari dingin menjadi hangat. Kemudian nanti pada saat akhir 春天 akan memasuki musim apa? 对，夏天。Musimnya, suhunya makin panas ya, cuacanya jadi panas sekali karena musim panas, jadi suhu dari hangat itu makin naik lagi. Nah, kan terjadi perubahan. 有变化。对，下一个生词，不但什么什么，而且什么什么，是一个语法点。Sebuah grammar. Kita baca contoh kalimatnya bersama-sama ya, 同学们。不但他不认识我了，而且我也可能不认识他了。好，第二，张教授不但是我的汉语老师，而且也是我的中国朋友。第三，不但中国人喜欢《红楼梦》，而且外国人也喜欢这部小说。Tidak hanya 什么什么 juga 什么什么 not only
but also. Tidak hanya Chang Chaosho tidak hanya seorang guru Mandarin saya, dia tidak hanya guru saya, tetapi juga adalah teman saya. Seperti itu insajennya. Next, kebu. Kebu mengekspresikan tanda kita setuju atas apa yang orang lain katakan. Misalnya, 你今年上大学了吧? Kamu tahun ini masuk kuliah ya? 可不 atau juga bisa 可不是. 今年9月份就开始上大学了. Betul sekali, tepat sekali. Bulan 9 tahun ini saya mulai masuk kuliah. 可不是. 好，王永强的女朋友非常漂亮。lalu 王永强说可不是嘛，我的女朋友。然后周维福的女朋友也非常漂亮。周维福说，哎呀，老师可不是嘛，我的女朋友当然很漂亮。tentu saja, benar saja, tepat sekali, 是这个意思。好，接下来我们看小孩，一个小孩，可爱的小孩。接下来地图 beta， 这是什么地图呢？这是世界地图，世界地图。这个呢，印尼地图，印尼地图。那么接下来呢，这个呢，对的，中国地图，中国地图。然后这个你们认识吗？对的，ada tulisannya ya， 梭罗市地图，梭罗市的地图。ada peta dunia, peta Indonesia, peta Tiongkok, dan peta kota Solo. Oke, ini peta dalam bentuk gambar atau yang sering muncul di buku, di peta dunia yang dulu ditempel di kelas-kelas ya saat masih sekolah. Tetapi sekarang kita tidak perlu lagi membawa peta dalam bentuk buku atau kertas. Kita bisa mengakses melalui handphone yang kita sebut Ditu Ruanjian, Ditu Ruanjian, aplikasi peta. Nah, ada apa saja yang kita tahu? Ada Google Ditu, Google Maps. Kalau di Tiongkok ada yang namanya Baidu Ditu, Baidu Ditu. Atau mungkin masih ada yang lain-lain lagi ya. Ada banyak, ada Waze dan lain sebagainya. Teman-teman pasti minimal satu punya di handphone atau paling tidak pernah mengakses Ditu Ruanjian, aplikasi peta online ini. Jadi lebih fangpian ya, kita pergi kemana-mana bisa pakai Ditu. Kemudian yang selanjutnya Xiang. Ada dua Xiang ya. Xiang yang pertama ini dia adalah kata depan atau preposisi yang artinya menuju atau mengarah ke. 向我们走过来, jalan ke arah kami. 向他跑过去, berlari ke arahnya. 向东看, melihat ke timur. 向西看, melihat ke barat. 向图书馆走去, berjalan ke arah perpustakaan. Kemudian bisa juga digunakan 向他问好, memberikan salam untuknya, memberikan ucapan salam padanya. Sedangkan Xiang yang kedua artinya adalah seperti atau mirip ya. Ta zhang de xiang ta baba. Ta zhang de xiang ta baba. Dia mirip dengan ayahnya. Dia mirip dengan ayahnya. Apalagi yang bisa kita menggunakan Xiang ya, kalimat pakai Xiang. Coba kita lihat contoh ini. 那个双胞胎长得很像，那个双胞胎长得很像，他们两个是双胞胎，他们两个双胞胎长得很像。双胞胎，明白这个意思吗？好，老师没有讲印尼，你们猜，你们看图片应该就知道了吧？接下来上。好的，上nya bukan
mau kita terjemahkan shang naik ya, tapi di sini adalah shang xue, yaitu bersekolah, mulai sekolah. Shang xue, shang da xue. 你们现在上大学了，对吧？ Sekarang sudah kuliah, sudah masuk sekolah, tapi tahap tingkatannya apa? Kuliah, universitas, mahasiswa. Nah, yang paling akhir nih, 你们看，上大二，上大二， kuliah tahun ke-2. Nanti di shengzi berikutnya Lausha akan jelaskan lebih detail tentang shang da er ini ya. Lausha skip dulu, kita lihat shengzi daxue. Nah, daxue 很简单嘛，对吧？大学生活 kalian sekarang semuanya sudah mengalami 大学生活. Kemudian 北京大学, 北京语言大学, 然后下面是我们的大学，大家一起读311大学，非常好。Oke, selanjutnya adalah 年级 ini grade atau tingkatan level dalam sekolah. Kita lihat ada istilah 2年级. Nah, 现在 A 班和 B 班你们都是2年级的学生，你们都是2年级的学生。mahasiswa tahun kedua, mahasiswa tahun kedua, 也可以说大学2年级，大学2年级。Nah, ada penyebutan lain. Selain itu, 我们也可以说第4学期。A 班、B 班，你们都是第4学期的学生。可爱飞、陈龙丽，他们都是第4学期的学生。Kalau yang ini kita bisa terjemahkan menjadi tahun kedua. Sedangkan yang ini kita terjemahkan menjadi semester ke-4. Nah, tadi di depan itu ada shengzi da shang da er. Shang da er maksudnya sudah masuk 大学2年级. Ya, jadi 你们可以说我上大2了， saya sudah 大学2年级了。对，好，我们看这个生词辛苦，辛苦是什么意思呢？ Untuk kita menggunakan istilah辛苦 untuk mengekspresikan ketika kita peduli dengan seseorang yang baru saja mengerjakan sesuatu yang melelahkan, yang menempuh perjalanan panjang, misalnya bekerja atau habis naik kereta, naik pesawat, perjalanan jauh, itu kita bisa menggunakan istilah辛苦. Nah, biasanya kita menggunakan istilahnya seperti ini, 辛苦你了, 辛苦你了. Ya. Di kelas A 班 ada Lin Nana yang jadi pancang, kemudian sering dibantu sama Cheng Aili untuk ambil stiker, ambil absen. Wah, 辛苦你了. Kemudian di Pan juga ada Zhou Weifu, lalu ada Song Gaowen, yang Fania juga ya, Fan Lihua, ambil stiker, ambil absen, ambil kunci. Wah, 你们辛苦了, 辛苦了. Ya, itu juga ada 表示谢谢 的意思. Di dalamnya ada rasa kita berterima kasih, kita kagum juga. Jadi ekspresi dalam kondisi seperti itu. Nah, bisa juga diekspresikan untuk misalnya orang baru saja menempuh perjalanan jauh. Lalu kita bisa seperti ini. 路上一定很辛苦吧? Wah, di jalan sangat melelahkan ya. Jadi ada melelahkan 的意思 seperti itu. 工作很辛苦，我们的爸爸妈妈工作很辛苦，你们可以向爸爸妈妈说，爸爸辛苦了，妈妈辛苦了，谢谢你们. Kira-kira bisa dalam konteks seperti ini kita menggunakan istilah 辛苦了。好，最后一个数字下雨呀，下雨最近是下雨天呀，下雨的天气。Hujannya kadang-kadang deras sekali ya. Nah, 我们可以说一场大雨。今天下了一场大雨. Hari ini hujan turun sangat deras. Hari ini hujannya deras sekali ya. Jangan lupa pakai payung biar tidak kehujanan. Oke. 生词都讲完了. 生词都讲完了. 生词nya sudah selesai untuk yang bagian pertama. Nah, selanjutnya kita akan belajar 课文。老师想同学们看222
224和225页的课文，dilihat dulu课文呀，请同学们听听这个录音dan video dari 老师。Silakan 同学们 dengarkan, disimak, boleh sambil ditirukan di rumah masing-masing. 好的，我们开始。小云，火车快到了吧？从上海到北京的 T23次8点40分到，现在8点半，快到了。哦，你舅舅是农民吗？是，他过去是上海郊区的农民，现在当蔬菜公司的经理了。他来过北京吗？他来过2次，可是我都不在。上次他来的时候，我正在南方旅行呢。看，那个人正在问路呢，我们过去看看，那是不是你舅舅？好像是吧，我10年以前见过他，这10年变化很大，不但他不认识我了，而且我也可能不认识他了。可不，那时候你还是个小孩，现在是大姑娘了。是啊，我舅舅也老了。那个人在看地图吗？他没在看地图，他好像在看照片。他向我们走过来了。他很像我舅舅。不错，是我舅舅。舅舅您好。小云，10年不见，你是大学生了。你今年上几年级了？上大学3年级了。哦，有男朋友了吗？舅舅，这是我同学丁立波，他是加拿大留学生。哦，您好啊，路上辛苦了。舅舅，我们走吧。啊，好。快要下雨了，请上车吧。小云，火车快到了吧？从上海到北京的 T23次8点40分到，现在8点半，快到了。哦，你舅舅是农民吗？是，他过去是上海郊区的农民，现在当蔬菜公司的经理了。他来过北京吗？他来过2次，可是我都不在。上次他来的时候，我正在南方旅行呢。看，那个人正在问路呢，我们过去看看，那是不是你舅舅？好像是吧，我10年以前见过他，这10年变化很大，不但他不认识我了，而且我也可能不认识他了。可不，那时候你还是个小孩，现在是大姑娘了。是啊，我舅舅也老了。那个人在看地图吗？他没在看地图，他好像在看照片。他向我们走过来了。他很像我舅舅。不错，是我舅舅。舅舅您好。小云，10年不见，你是大学生了。你今年上几年级了？上大学3年级了。哦，有男朋友了吗？舅舅，这是我同学丁立波，他是加拿大留学生。哦，您好啊，路上辛苦了。舅舅，我们走吧。啊，好。快要下雨了，请上车吧。好的，oke, 同学们，kita lihat kawan kawan yang pertama. Di situ ada Ding Libo dan Wang Xiaoyun. Oke, 我们看丁
丁立波和王小云他们在火车站，他们要接王小云的舅舅，我们jemput pamannya, omnya Wang Xiaoyun, mereka jadi Huochejan ya. Kemudian dibilang keretanya sudah mau sampai, Hai tahu lah. Lalu Ting Lipo sambil menunggu sambil mengobrol dia tanya, Ni Jojo shi nongmin mah? Apakah paman kamu seorang nongmin, petani? Shi. Kita lihat petani yang seperti apa pamannya Wang Xiaoyun. Guoqu dulunya adalah Shanghai Jiaoqu的农民。Guoqu berarti yang dulu ya, tetapi 现在当蔬菜公司的经理了。Wah, 很棒ya. Dulunya adalah petani di desa, petani di pinggiran kota Shanghai, tetapi sekarang sudah menjadi manajer dari 蔬菜公司。好，我们再看下面。王孝云的舅舅来过北京吗？ Oke, coba dicari di mana jawabannya. Ya, oke, boleh dibaca, 同学们。他来过2次， sudah pernah 2 kali ke Beijing. Jadi Wang Xiaoyun ini tinggalnya di mana? Wang Xiaoyun tinggalnya di Beijing. Tetapi 2 kali ke Beijing itu Wang Xiaoyunnya 怎么样？可是他都不在。 Kemana aja dia? Kok sampai waktu cucunya datang dia tidak ada di tempat? Ternyata dia 上次他来的时候，王小云正在南方旅行。对，王小云sedang pergi berlibur ke selatan karena dia di Beijing, Beijing 在北方， lalu dia sedang berlibur ke Nanfang. Jadi ketika cucunya datang tidak bertemu. Kita lihat. Kemudian Ting Lipo dia lihat 有人正在问路。 Ada orang sedang apa? 问路。 正在问路呢？ 我们过去看看， 那是不是你舅舅？ Kita lihat itu paman kamu atau bukan? Wang Xiaoyun itu sudah lupa ya, lama nggak ketemu. Jadi dia bilang, 好像是吧？ Sepertinya ya, kayaknya sih ya, kayaknya. Kenapa? Karena 10年以前见过他。 10年以前， wah sudah 10 tahun yang lalu ketemunya. Nah, 这10年变化很大。 Pasti, 可不是。10年变化很大。 Tentu dong, 同学们 10 tahun yang lalu masih kecil kan, masih 小孩, sekarang sudah 大学2年级了， 肯定变化很大。 Oke, kita lihat kalimat selanjutnya. 不但他不认识我了， 而且 我也可能不认识他了。 可不， 那时候你还是个小孩， 现在是大姑娘了。 Tentu saja, dulu kamu masih adalah seorang anak kecil, sekarang sudah menjadi gadis yang dewasa. Oke, kita lihat selanjutnya. 是啊，我舅舅也老了。Sudah 10 tahun kemudian, pamannya juga mungkin usianya sudah bertambah ya. Jadi Wang Xiaoyun 说，叔叔也老了。 那个人在看地图吗？ Lagi lihat-lihat gitu ya, tadi seperti di video. Lalu Ting Lipo 说，他没在看地图，他好像在看照片。他向我们走过来了。Jadi 舅舅不看地图，舅舅看什么呢？照片。对，然后向他们走过来了。Jalan ke arah Wang Xiaoyun dan Ting Lipo。王小云说，哎。 他很像我舅舅，不错，是我舅舅。Ternyata itu adalah Jojo. Kemudian dia menyapa Jojo. Jojo, 您好。Jojonya langsung menyambut. 小云，10年不见，10年不见，lama 10 tahun tidak berjumpa, 10 tahun tidak bertemu. 10 tahun tidak bertemu. 你是 大学生了， 你是大学生了， kamu adalah seorang sudah
kuliah sudah kuliah ya sekarang seperti itu. 你今年上几年级了？你今年上几年级了？ kamu sudah tingkat berapa? Kamu sudah tahun berapa? Kelas berapa? Kemudian dia bilang 上大学3年级了，上大学3年级了。有男朋友了吗？ Tadi di video Wang Xiaoyun tidak menjawab ya, dia langsung bilang 舅舅，这是我同学丁立波，他是加拿大留学生。mereka teman kuliah ya, mereka sama-sama sudah 大学3年级。Kemudian Ding Lipo dia bilang 您好，路上辛苦了。Halo, paman ya di jalan辛苦 ya. Kemudian tiba-tiba 快要下雨了。Tadi mungkin langitnya gelap atau ada suara mau hujan ya, suara petirnya. 快要下雨了，请上车吧。Mempersilahkan Jojo untuk 上车。OK， 课文nya 大概是这样。课文大概是这样。那么接下来我们再看课文。Oke, hari ini kita sudah belajar cukup banyak, cukup panjang ya teman-teman. Dalam keterbatasan kita sekarang, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa belajar. Jadi langsung terangkat untuk bagian yang pertama dulu. Silakan teman-teman pelajari lagi dengan baik. Baik 生词 maupun 课文。生词 maupun 课文 tolong untuk dipelajari dengan maksimal. Dibaca-baca lagi. Kemudian 老师有作业，老师有作业。Lihat di sini.作业nya apa? Kita sudah belajar dari 21课到24课, sudah ada 4 materi. 复习 dipelajari lagi, dibaca-baca lagi supaya lancar. Kemudian 课文nya dibaca ya dengan bersuara. 朗读课文 baca bersuara. Dari bab 21 sampai 24 khususnya yang baru kita pelajari hari ini. Nanti teman-teman sambil dengar lagi audionya, diulang lagi sambil ditirukan, sambil dibaca. Kemudian 请同学们做课后练习 di 综合练习册 di buku latihan workbook halaman 123 sampai 127 yang bagian 1 sampai 7. Nanti 老师 tuliskan lagi lebih detail di Spada atau di OCW. Nanti teman-teman bisa download, bisa dilihat seperti apa mengerjakannya. Begitu ya. Teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu. Kalau bukan sesuatu yang penting ya, tetap di rumah saja dulu. Kemudian tetap belajar, semangat belajarnya, semangat dalam mengerjakan tugasnya. Kita sama-sama melakukan yang terbaik pada bagian kita masing-masing. Kita sudah pernah belajar satu shengsi ya, 责任心. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Hada, kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan sama Laushe, bisa saat mengerjakan tugas, saat ngumpulin. Nanti bisa tulis di situ, di Spada atau di Spada ya, dikumpulin di Spada. Hada, 大家如果没有问题，我们就下课吧。谢谢大家，加油！